también kita el mensaje del News Chief del ABS-CBN Zamboanga, kung quien también está considera uno del mga fundasyon del ABS-CBN, taki si Queenie Casimiro. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Ese di mio extra na VO report, ya kaya parte daw di mio sistema. So whenever I attend seminars and we are asked to introduce ourselves, tan delivery di mi extra by kaya amo yung akustumbraw. I started as a writer for Sari Manok News Network o SNN, which is the ANC today. And then eventually, permiti ko man fieldwork. Akag tiempo, tormento pa news gathering. Kaya na lang kami uno camper shell, uno tamaraw jeep, and 3 motorsiklo. Sita man field kami, taalkan sa karamon ulan, isol na motor. Por eso si entra kami na opisina del opisyal kung kaya kami man interview, olor sol, olor umo, bengkalkang el pelo. Pero carry lang, kaya nisita kami kompleta ko ng kota para na TV Patrol Chabacano. Na field mucho que aprende. Fuera que ta puede tu conocer diferente gente todo el día, ta puede tu ayuda a resolver di la mga problema, ta puede tu ayuda kanila dahil sa question, pwede kanila insinya si onde opisina sila debe atraka para na di la mga concerns. Ta puede tu queda parte del tristeza y también del victoria del otro gente. Ese trabaho hindi semejante na otro mga trabaho. Siendo aquí, you get to rub elbows with top officials and you also get to share food with street children. You get to interview bandits and rebels, and also you get to have a chit-chat with government officials. Yaginda yun ang mga peligroso lugar, ya pwede también goza kung mga bonito tourist destinations. Aquí ya insinya ka naman man multitask. Aquí debe sabi to man edit, sabi to man audio man prompter, man anchor, man submit stories, hindi lang na local patrol, sino para na different platforms del ABS-CBN. And that includes ANC, TV Patrol, DZFM.com, and so many more. Por eso sita iskribi kami script, hindi lang Chabacano, sino nisita también kami iskribi Tagalog and English. Aside from enriching me with knowledge and skills, ese trabaho yung dali kumigo mucho oportunidad y exposure. 2005 yaman assign kumigo sa Central Mindanao, donde ya conocí yo el otro phase of insurgency. Allá ya aprendí yo what the MILF is fighting for and why peace journalism is important. Puwera kita produce kami noticias, ta conduce también kami mga public service activities. Tanda kami na mga lehanos sitio, aquel mga lugar donde necesita kami na kwantos kilometro mga bata para ginda na eskwela. Y el alegría na di la cara, grande cosa ya para hacer también kanamon alegre. Y tarindiyo miles de gracias kundi amon mga partners na mga public service activities for el di la suporta all throughout these years. Y syempre, después del PSA, pasa lang kami na Rio, Banya, sa Pauyal Kansansya. Cosa yo man miss, todo. Aquel apenas pala tuligan na opisina, pregunta ito, cosa di atong ulam, tempirme kami kunambre. After lunch, cosa di atong merienda, man miss también nyo, di amon mga fun run, and di amon mga efforts para keda slim. Syempre man miss yo, el cramming, el deadlines, el ase cue sheet, man edit scripts, man miss yo el llamada del desk, tapi di mga video and detalye. Man miss yo di mga co-workers, di mga segundo familia, past and present. Todo aquellos mga reporters y cameraman kaya kaya también parte del TV Patrol Chabacano family. Man miss yo prepara di amon Christmas production number, donde pirmi kami tagagana. Man miss yo di amon mga dekorasyon kada Halloween. Di mismo di amon mga anak naman look forward ko na every year. Man miss yo di amon shoot for summer and Christmas station IDs. I will definitely miss the fun that goes with the work. Ablagan sila, if you love your work, it's as if you're not working at all. Pensaba ka siya aki man retire na ABS. Never did I imagine that the program TV Patrol Chabacano will end this way. It's already an institution. I really thought that I will be seeing more birthdays of TV Patrol Chabacano. Pero ta creo ay bira syempre el programa.
algún día, con el favor del Dios, ay vira otra vez al TV Patrol Chabacano. Y ojalá talipa siempre ustedes para recibir kanakon. Muchas gracias, mga kapamilya. Buenas tardes, mga kapamilya. El ABS-CBN Regional Zamboanga ay descansa la operación principiando en agosto 31. Este es el último día que pueden ustedes mirar en Facebook y en YouTube con el Chabacano TV Patrol, Buenos Días Zamboanga y MOR Zamboanga. Por parte de mga reporters, cameramen, technician del Chabacano TV Patrol y Buenos Días Zamboanga, del mga DJs del MOR 98.7 FM, el admin and finance, el mga technical staff del PSI, el mga agency hire como el drivers, utility, el security guard, el sales consultants, quiero kami Ricky, muchas gracias y expresar de amor gratitud con ustedes, mga listeners y viewers, con la de mga advertisers, con la de mga sponsors y partners, que ya continúan soportando con el ABS-CBN Zamboanga dentro de 25 años. Mientras tanto, ay termina kami de among serbisyo publiko aquí en la ciudad de Zamboanga hasta ahí puede oficialmente operar otra vez el ABS-CBN. Puede pa siempre ustedes mirar con el programa nacional del ABS-CBN na Kapamilya Channel ng mga cables, el Kapamilya Online Live na YouTube, y na I1 TV. So mga kapamilya, hasta aquí lang al ABS-CBN Zamboanga, hasta la vista y muchas gracias. Aquí también el mensaje del head del Regional News Gathering na ABS-CBN, Stanley Palisada. Mira kita con ese mensaje. Mientras tanto, na último día del TV Patrol Chabacano, ya continúa siempre el trabajo aquí en la estación del ABS-CBN, a mediante el dolor que hay perder trabajo, principiando na Septiembre 1, mga personajes del News Department, ya queda ocupado producir mga storya para na último newscast. Y a principio también manempake y karya mga personal galamiton, mga personajes sa diferente mga oficina. Principiando na Lunes, solamente el TV Patrol National, el puede mirar na Facebook, YouTube y I1. Mira kita otra vez con el mensaje del head del Regional News Gathering na ABS-CBN, si Stanley Palisada. Nagpapasalamat po ang ABS-CBN Regional Network Group, ang inyong kapamilya network, sa lahat ng suporta at pagmamahal na inyong binigay sa amin sa nagdaang napakaraming taon. Naway sa darating na panahon ay bigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataong mapaglingkuran kayo sa pamamagitan ng aming news, entertainment at public service. Maraming salamat, kapamilya.